This hymn to Lord Ganesha was written over 450 years ago. Through the centuries, it has introduced the new student to classical music in South India. It was composed and set to music by Purandara Dasa, a poet, a musician, a social activist, and a religious reformer. Purandara Dasa and his colleague Kanakadasa spearheaded in Karnataka a revolution which spread across medieval India like a lit fuse. Purandara was a Brahmin, Kanaka a shepherd by birth. This film is about the revolution they led, a revolution called Bhakti. Purandara Dasa was born Srinivasa Nayaka. He was a jeweler and moneylender by profession. The story goes that a penniless Brahmin had been importuning Srinivasa Nayaka for money to perform his son's thread ceremony. ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಮಗನಿಗೆ ಉಪನಯನ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಓ, ಬಾಯ್ಲಿ. Humiliated, the Brahmin went to Srinivasa Nayaka's wife, Saraswati, and asked for her help. Ava. Oh, ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರೇನೋ? ತಾಯಿ, ಈಗ ನೀನೇ ನೆರವಾಗಬೇಕು. ನಾನು ಹೆಂಗಸು, ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ? ಆ ಮುಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿನ್ ತವರ ಮನೆದು, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು. I am a woman, said Saraswati. What do I have to call my own? Your pearl nose ring, replied the Brahmin. As a gift from your father, it's yours to give. ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ ತಾಯಿ. The Brahmin took the nose ring back to Srinivasa Nayaka to pawn it to him. ಇದನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ನಿನಗೆ? Who gave this to you? ಸರಿ, ಇದಕ್ಕೆ 400 ವರಹಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, ಆಗ್ಬೋದಾ? I can offer you 400 gold coins.
ಸರಸ್ವತಿ, ನಿನ್ನ ಮೂಗುತಿಯಲ್ಲಿ? Where is your nose ring? ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುರಿತು ಒಳಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. I have put it away as it's broken. ನನಗದನ್ನು ತಂದು ತೋರಿಸು, ಈಗಿಂದೀಗ. Show it to me. ಈಗಿಂದೀಗ. Instantly. Saraswati knew her husband's temper, so she decided to take poison. ಸರಸ್ವತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಸರಸ್ವತಿ? What is happening? ವಿಪ್ರನ್ಗೆ ಮೂಗುತಿ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದು ವಿಷದ ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು. She told him about the Brahmin. ವಿಪ್ರ? The Brahmin? ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ಆ ವಿಪ್ರ? Where is the Brahmin gone? Where shall I look for him? ಹೋದನಮ್ಮ ವಿಪ್ರನ ವಿಪ್ರನ ಎತ್ತ ಹೋದನಮ್ಮ ವಿಪ್ರನ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲಮ್ಮ ಎತ್ತ ಪೋದ ನಮ್ಮ ವಿಪ್ರನ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲಮ್ಮ ಎತ್ತ ಪೋದ ನಮ್ಮ ವಿಪ್ರನ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲಮ್ಮ ಮುತ್ತಿನ ಮೂಗುತಿ ಮುತ್ತಿಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮುತ್ತಿನ ಮೂಗುತಿ ಮುತ್ತಿಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇಕ್ಕೋ ಈಗಲೆಂದು ಮಾಯವಾದನು ಇಕ್ಕೋ ಈಗಲೆಂದು ಮಾಯವಾದನು. This song, which describes Srinivasa Nayaka's anguished search for the Brahman, illustrates the new poetics that was emerging in India. Until then, poetry written in Sanskrit had only dealt with situations of timeless significance. The classical poet had remained impersonal and had aimed at creating a universal mood, or rasa. The new literature represented by this song, on the other hand, deals with the here and now. The poet speaks openly of an intensely private feeling or of an actual event in his life, making no effort to universalize the basic emotion, or bhava.
ಹೋಗಬೇಕೆನ್ನುತ್ತ ಎತ್ತ ಹೋದ ನಮ್ಮ ವಿಪ್ರನ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲಮ್ಮ ಎತ್ತ ಹೋದ ನಮ್ಮ ವಿಪ್ರನ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲಮ್ಮ. Convinced that God himself had come in the guise of the old Brahmin to awaken him, Srinivasa Nayaka gave away his wealth and left with his family in search of spiritual enlightenment. ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಯ್ಯ ದಾರಿಯಾವುದಯ್ಯ ದಾರಿ ತೋರಿಸಯ್ಯ ಆಧಾರ ಮೂರುತಿ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ. Which is the way to the Lord's city? Show me the way. ಬಲು ಭವದನುಭವದಿ ಕತ್ತಲೆಯೋಳು ಬಲು ಅಂಜುತ್ತ ನಡುಗೆ ಬಳಲುತ್ತ ತಿರುಗಿದೆ ಹಾದಿಯ ಕಾಣದೆ ಹೊಳೆವಂಥ ದಾರಿಯ ತೋರೋ ನಾರಾಯಣ. The city of Hampi, the capital of Vijayanagar, the greatest of all medieval Hindu empires. Krishnadevara, the most remarkable of the Vijayanagar kings. His interest in spiritual matters had turned Hampi into a center of intense religious and philosophical activity. And it is to Hampi that Srinivasa Nayaka's search led him. This temple marks the spot where Srinivasa Nayaka met his guru, Vyasateertha, a great sage in the Madhva tradition, whom even the emperor regarded as his teacher. The Bhagavad Gita declares Bhakti, devotion, as one of the three paths that lead to salvation. Between the 6th and the 9th centuries, in the Tamil-speaking areas of South India, the Alvars, who sang of Lord Vishnu, and the Nayanmars, who sang of Lord Shiva, built Bhakti into a movement of great social significance. A distinguishing feature of this movement is that for the first time in India, theology spoke in a language other than Sanskrit, the pan-Indian language of the holy texts. It spoke in the mother tongue of the local people.
ನ ಚ ಕೇವಲ ತರ್ಕೇಣ ನಾನುಮಾನೇನ ಕಿಂತು ಕೇವಲ ಆಗಮ ವಿಜ್ಞೇಯೋ ಹರಿಹಿ ನಾವೇದವಿನ್ಮನುತೆ ಇತಿ ತೈತ್ರೀಯ ಸ್ತುತಿ ನೈಷಾ ತರ್ಕೇಣ ಮತಿರಾಪನೇಯ ಇತಿ ಕಾಠಕಸ್ತುತಿ ನೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ನಾನುಮಾನಂ ವೇದಾ ಏವ ಹಿ ಏನಂ ವೇದಯಂತಿ. The Bhakti movement in Hampi was led by Vyasateertha, and it is a tribute to his genius that he could guide two very different religious organizations at the same time. ಅಪೌರುಷಯಂ ವಾಕ್ಯಮೇವ ನಾಸ್ತಿ ನ ತಥಾ ವಾಚ್ಯಂ ತದಭಾವೆ ಸರ್ವಸಮಯಾಭಿಮತ ಧರ್ಮಾದ್ಯ ಸಿದ್ಧೇಹೇ. On the one hand, Vyasateertha headed a monastic organization called the Vyasakoota, which was renowned for its scholarship and academic eminence. The Vyasakoota conducted its debates in Sanskrit because Kannada, the language of the region and often the mother tongue of the Pandits themselves, was considered unsuitable for spiritual and philosophical discourse. ವೈದಿಕ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಅಧ್ಯೇತೃ ಪರಂಪರಾ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿಪಾದ ವೇದೈಃ ಋಷಿಭಿರಾರಬ್ಧಂ ಋಷಿ ಪ್ರಣೀತಂ ಕಥಂ ಅಪೌರುಷೇಯಂ ಅಕರ್ತೃಕಂ ಸ್ಯಾತ್. Remote from the ordinary life of the people, these debates, conducted by upper caste Pandits, were narrowly sectarian and frequently degenerated into arid scholasticism. ವೇದದೃಷ್ಟॄಣಾಂ ಉಕ್ತಗುಣವತ್ವಾಚ್ಯ ತೇಷಾಂ. In an effort to reach out to the masses, Vyasateertha formed another loose congregation of people who called themselves Haridasas, or the servants of the Lord. The members felt a spiritual kinship with each other, and a close-knit group called Dasakoota, congregation of the servants, emerged. Unlike the Vyasakoota, the Dasakoota rejected considerations of caste, class and privilege. Its members wrote and sang in Kannada, the language of the ordinary people. ಅನುದಿನದಲ್ಲಿ ಬಹ ಸುಖ ದುಃಖ ನಿನ್ನದಯ ತನು ನಿನ್ನದು ಜೀವನ ನಿನ್ನದು ತನು ನಿನ್ನದು ಜೀವನ ನಿನ್ನದು. ಸವಿನುಡಿ ವೇದ ಪುರಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು Kanakadasa, a shepherd by birth and therefore considered of low caste, was a prominent member of the Dasakoota. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿನ್ನದು. ನವಮೋಹನಾಂಗೆರ ರೂಪವ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎವೆ ಇಕ್ಕದೆ ನೋಡುವ ನೋಟ ನಿನ್ನದಯ್ಯ ತನು ನಿನ್ನದು ಜೀವನ ನಿನ್ನದು ತನು ನಿನ್ನದು ಜೀವನ ನಿನ್ನದು. ಒಡಗೂಡಿ ಗಂಧ ಕಸ್ತೂರಿ ಪರಿಮಳಂಗಳ ಬಿಡದೆ ಲೇಪಿಸಿಕೊಂಬುದು ನಿನ್ನದು. ಒಡಗೂಡಿ ಗಂಧ ಕಸ್ತೂರಿ ಪರಿಮಳಂಗಳ ಬಿಡದೆ ಲೇಪಿಸಿಕೊಂಬುದು ನಿನ್ನದು. ಷಡ್ರಸದನ್ನಕ್ಕೆ ನಲಿದಾಡು ತಜುವೆ ಕಡು ರುಚಿಗೊಂಬುದು ಆ ರುಚಿ ನಿನ್ನದಯ್ಯ ತನು ನಿನ್ನದು ಜೀವನ ನಿನ್ನದು ತನು ನಿನ್ನದು ಜೀವನ ನಿನ್ನದು. ಮಾಯಾಪಾಶದ ಬಲೆಯೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವಂಥ ಕಾಯ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಿನ್ನವು. ಮಾಯಾಪಾಶದ ಬಲೆಯೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವಂಥ ಕಾಯ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಿನ್ನವು. ನ್ಯಾಯದ ಕನಕನ ಬಡದಾದಿ ಕೇಶವರಾಯ ನೀನಲ್ಲದೆ ನರರು ಸ್ವತಂತ್ರರೇ ತನು ನಿನ್ನದು ಜೀವನ ನಿನ್ನದು.
Kanaka, like many others of his community, was originally a warrior. Kanaka lay wounded in the battle. He was in great pain. When he heard God call out to him, "Come to me," said God, "I shall relieve your pain." But Kanaka's pride would not let him yield. Kanaka, Kanaka, ba. ಯಾರು ನೀನು? ನಾನು ದೇವರು. ದೇವರು? ಯಾವ ದೇವರು? ಬೇಕಾದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆ. ಹರಿ ಅನ್ನು, ಕೇಶವ ಅನ್ನು, ಬಾ, ನನ್ನ ದಾಸನಾಗು. Dasa. Each time Kanaka refused, his pain increased. ಕನಕ, ಬಾ, ನಾ ನಿನ್ನ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನೋವು ಸಹಿಸಬಲ್ಲೆ. ನಾನು ದಾಸನಾಗೋದೆ. ಕನಕ, ಬಾ, ನನ್ನ ದಾಸನಾಗು. ನನ್ನ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಾ? ಹೌದು. Finally, unable to bear the torment, Kanaka surrendered to God. Hari. Bhakti is total surrender to God. The devotee's relationship to God is that of the child to the mother, the beloved to the lover, the servant to the master. The object of bhakti is to prepare the heart to receive God's grace, for it may descend on a person without any warning, through the most trivial element in his everyday life. Thus God reaches out to the pawnbroker through a pearl nose ring, while the warrior receives divine grace through physical pain. Kanaka became a disciple of Vyasateertha, and the disciple profoundly influenced his guru's views on society, caste, and religion. The following story is recounted by Purandara Dasa in one of his songs. One day, Vyasateertha was about to distribute tirtha, or holy water, after the day's worship, when he paused and asked, Kanaka elli? "Where is Kanaka?" Kanaka? The Pandits were offended. Kanaka? Vyasateertha was actually giving a low-born shepherd precedence over the Brahmins. ಎಲ್ಲ ತಾರತಮ್ಯದ ಏನಾಗೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ನಾಶವಾಗೋಯ್ತು. ಸಾರ್ಥಕವಾಯ್ತು ಸನ್ಯಾಸ್ತನ. Vyasateertha sensed the resentment and decided to prove Kanaka's true worth. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೂ ಕಾಣದ ಹಾಗೆ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. Today you all have to eat this fruit unseen by anyone. Make sure no one sees you eating. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ? Next day he asked if they had carried out his instructions. ಕನಕ,
ಯಾರು ಕಾಣ. I have not eaten the fruit, said Kanaka, ದೇವರು for wherever I went, I knew God was watching me. ಹೀಗೆ ಕನಕನಾಯಕನು ಕನಕದಾಸ ಆದ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕನು ಹರಿದಾಸ ಯಾಕಾಗಬಾರದು? Kanaka Nayaka became Kanakadasa. Why should Srinivasa Nayaka also not become a Haridasa? To become a Haridasa is not to renounce the world and become an ascetic. The Haridasa continues his life as a householder, but he channels his energies towards the perfection of his devotion. The Dasa visualizes his God in a form which best suits his own imagination and temperament. He adopts a new name, which declares his allegiance to his own chosen form of God. Thus Srinivasa Nayaka becomes Purandara Dasa, or the servant of Lord Purandara Vitthala. He becomes a mendicant, going from door to door, collecting alms, singing hymns in praise of the Lord. His chief mission in life is to ensure that as many people as possible hear the Lord's praises every day. In this song, Purandara Dasa first thanks his wife for making him realize his true vocation. He then praises the Lord for electing him as his servant. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧನ ಸಂಪತ್ತಾಯಿತು, ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೆ ಆಯಿತು. ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮಂಡೆ ಬಾಗಿ ನಾಚುತ್ತಲಿದ್ದೆ, ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮಂಡೆ ಬಾಗಿ ನಾಚುತ್ತಲಿದ್ದೆ. ಹೆಂಡತಿ ಸಂತತಿ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿಸಿದಳಯ್ಯ, ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೆ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧನ ಸಂಪತ್ತಾಯಿತು, ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೆ ಆಯಿತು. ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಅರಸನೆಂದು ತಿರುಗುತ್ತಲಿದ್ದೆ, ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಅರಸನೆಂದು ತಿರುಗುತ್ತಲಿದ್ದೆ. ಸರಸಿಜಾಕ್ಷ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನು, ಪುರಂದರ ವಿಠಲನು, ಸರಸಿಜಾಕ್ಷ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನು. ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿಸಿದನು, ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೆ ಆಯಿತು. Sacred literature in Sanskrit is classified either as Shruti, that which is heard or revealed, or as Smriti, that which is remembered. Both these modes are too passive for the Bhakta, who seeks to possess his God and be possessed by him. He needs to speak, sing, dance, preach, cajole, and convert. The two wandered all over the land, sometimes alone and sometimes in groups, affirming in their songs the holiness of many places of pilgrimage. For the Bhakti movement brought about an important shift in Hinduism. In place of sacrificial fire rituals like yajna and homa, conducted in protected enclosures by the upper castes, it introduced worship in temples which were open to almost the entire range of society. The abstract, absolute God of the Upanishads was replaced by a concrete, personal God. By their hymns in praise of temples like Tirupati, Pandharpur and Belur, the Haridasas literally mapped a sacred geography of the land. The legends about these visits
illustrate aspects of Bhakti philosophy. ಮುಯ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಯ್ಯ ತೇರಿತು ಜಗದಯ್ಯ ವಿಜಯ ಸಹಾಯ ಪಂಢರಿ ರಾಯ ಪಂಢರಿ ರಾಯ. In Pandharpur, Purandara was accused of stealing a bracelet from the main idol and publicly whipped. In this song, he accepts the humiliation as divine punishment for his vanity as a bhakta. The priests of Udupi prevented Kanaka from entering the temple of Krishna because of his low caste. ನನ್ನ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನೋಡಕ್ಕ ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿನ್ರಿ. ನೀನು ನವರಂಗ ಒಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ದು ನಿನ್ನ ಎಂತ ಜಾತಿ? ಹೋಗು 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 ಹೋಗು. ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂ ಊರ್ವಿಯೊಳು ಜನಿಸಿದೆನು ಕೃಷ್ಣ. ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂ ಊರ್ವಿಯೊಳು ಜನಿಸಿದೆನು ಕೃಷ್ಣ. ಕಾರುಣ್ಯ ನಿಧಿಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕಯ್ಯ ಹರಿ ವಾರಿಜನ ಭನೆ ಮುತ್ತು ಕೃಷ್ಣ. ಕಾರುಣ್ಯ ನಿಧಿಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕಯ್ಯ ಹರಿ ವಾರಿಜನ ಭನೆ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ. ರಾಕೇಂದು ಮುಖಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಾನವನು ಕಾಯ್ದು ರಾಕೇಂದು ಮುಖಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಾನವನು ಕಾಯ್ದು ಆಕೆ ಗಕ್ಷಯ ಬಿತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ. ರಾಕೇಂದು ಮುಖಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ಮಾನವನು ಕಾಯ್ದು ಆಕೆ ಗಕ್ಷಯ ಬಿತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ. ಪಿನಾಕಿಯ ಸಖಿ ಉಡುಪಿ ಆದಿಕೇಶವರಾಯ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪಿನಾಕಿಯ ಸಖಿ ಉಡುಪಿ ಆದಿಕೇಶವರಾಯ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಊರ್ವಿಯೊಳು ಜನಿಸಿದೆನು ಕೃಷ್ಣ. ಕಾರುಣ್ಯ ನಿಧಿಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕಯ್ಯ ಹರಿ ವಾರಿಜನ ಭನೆ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ. ವಾರಿಜನ ಭನೆ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ. ವಾರಿಜನ ಭನೆ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ. Even today, the main door of the Krishna shrine in Udupi is permanently closed. The idol of Krishna faces the back of the temple, and the crack in the wall through which God showed himself to Kanakadasa has been refashioned into a window, which is called Kanaka's window. ಗೂಟ ನಾಮವ ಹೊಡೆದು ಗುಂಡು ತಂಬಿಗೆ ಹಿಡಿದು ತಂಚು ಧೋತರವನುಟ್ಟು ದಾಟುಗಾಲಿಡುತ್ತ Man's relation to God is direct and passionate. It needs no mediators, no priestly class, no incantations. God is as accessible to a shepherd as he is to a Brahmin. So clan, caste, creed and wealth are all irrelevant. It is this logic which made Bhakti a socially revolutionary force. Relentlessly, Kanaka and Purandara attacked cant and empty ritual, and thus provoked the wrath of the orthodox and the established. ಕೊಡ್ಡು ನಾಮವ ತೀಡಿಕೊಂಡು ಅಡ್ಡ ದಿಡ್ಡಿ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಿದುಕೊಂಡಿನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳಾಡಿ ದೊಡ್ಡವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಬಡ್ಡಿ ಧಗಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಿನ್ನು ವೈಷ್ಣವ ಸಲ್ಲುವುದೇ. Despite their close association, the two had distinct personalities. Apart from devotional hymns, Kanaka also composed epics in the classical mold,
In one such epic, he describes a debate between two kinds of grain: ragi, the staple diet of the working classes, and rice, the food of the learned Brahmins. At the end, the gods declare ragi superior in taste and in durability. The social comment is sharp, but the meter and the idiom are conventional. Kanaka did not become a mendicant like Purandara, who turned his back on classicism and literally composed in the streets. Until Purandara Dasa's time, music and dance were confined to the courts and temples. Classical music consisted of heavy, complicated prabandhas, written in ornate Sanskrit. The talas, or rhythmic cycles, were intricate mathematical exercises meant only for the elite. Purandara Dasa took music to the streets, and the streets dictated their own logic. Music had to accommodate itself to the rhythm of walking. Complex rhythmic cycles had to give way to simple, crisp talas. He borrowed tunes from folk music. He borrowed meters from children's rhymes and women's songs. A new music was born. ಅದು ಬಲು ಚೆನ್ನದು ಅದು ಬಲು ಚೆನ್ನದು ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿಯನ್ನದು ಅದು ಬಲು ಚೆನ್ನದು ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿಯನ್ನದು ಪದುಮನಾಭನ ಪಾದ ಪದುಮ ಮಧುಪವೆಂಬ ಪದುಮನಾಭನ ಪಾದ ಪದುಮ ಮಧುಪವೆಂಬ ಅದು ಬಲು ಚೆನ್ನದು ಅದು ಬಲು ಚೆನ್ನದು ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿಯನ್ನದು ಅದು ಬಲು ಚೆನ್ನದು ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿಯನ್ನದು ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿ ನೀಲವರ್ಣನ ಗುಣ ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿ ನೀಲವರ್ಣನ ಗುಣ ಆಲಾಪಿಸುತ್ತ ಬಲು ಓಲಗ ಮಾಡುವಂಥ ಆಲಾಪಿಸುತ್ತ ಬಲು ಓಲಗ ಮಾಡುವಂಥ ಅದು ಬಲು ಚೆನ್ನದು ಅದು ಬಲು ಚೆನ್ನದು ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿಯನ್ನದು ಅದು ಬಲು ಚೆನ್ನದು. The exact structure of the music he created is not known, but he laid the foundations of Karnataka music and is known as Karnataka Sangita Pitamaha, forefather of Karnataka music. ರಂಗನಾಥನ ಗುಣ ಹಿಂಗದ ಪಾಡುತ್ತ ಶೃಂಗಾರ ನೋಡುತ್ತ ಕಂಗಳನಂದವೆಂಬ ಶೃಂಗಾರ ನೋಡುತ್ತ ಕಂಗಳನಂದವೆಂಬ ಅದು ಬಲು ಚೆನ್ನದು ಅದು ಬಲು ಚೆನ್ನದು ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿಯನ್ನದು ಅದು ಬಲು ಚೆನ್ನದು ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿಯನ್ನದು ಅದು ಬಲು ಚೆನ್ನದು ಅದು ಬಲು ಚೆನ್ನದು ಅದು ಬಲು ಚೆನ್ನದು ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿಯನ್ನದು ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿ. Most important of all, he wove music and devotion inextricably together, defining the character of music in the South even to this day. The great Karnataka singer Tyagaraja acknowledges Purandara Dasa as his guru, both in music and in lifestyle. He used the simple language of the people. Here is a song in which Purandara Dasa merely lists the excuses women will give for not offering alms. I am washing the pots. I am sweeping the floor. I don't know where the others have gone. I am feeding the baby on my lap. I cannot give alms, my hands are soiled, and the children are crying, so please go away. I have to collect the rice from the attic. I have a stomachache. I have my period and there is no one at home.
ಕಾಸಿಗೆ ದವಸವನ ತಂದೆ ಕೂಸಿಗೆ ಸಾಲದು ಹೋಗೋದಾಸಯ್ಯ ಹಾಸ್ಯಕಾರ ನೀನು ದೋಷಕಾರಿ ನಾನು ಶೇಷಾಚಲವಾಸ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ. The irony is gentle, the tone affectionate, and the language seems to emerge effortlessly from the day's domestic activities. ಇಕ್ಕಲಾರೆ ಕೈ ಎಂಜಲು ಇಕ್ಕಲಾರೆ ಕೈ ಎಂಜಲು ಇಕ್ಕಲಾರೆ ಕೈ ಎಂಜಲು ಇಕ್ಕಲಾರದ ಕೈ ಎಂಜಲು. She has just shut the door, that wretched woman. The latch is still shaking. ಕದವ ಮುಚ್ಚಿದಳಿದೆಕೋ ಕೈಯಾಳಿ ಮೂಳಿ, ಕದವ ಮುಚ್ಚಿದಳಿದೆಕೋ ಚಿಲಕ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತಿದೆ, ಚಿಲಕ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತಿದೆ, ಒಳಗಿದ್ದ ಪಾಪವು ಹೋದೀತು ಹೊರಗೆಂದು, ಕದವ ಮುಚ್ಚಿದಳಿದೆಕೋ ಕೈಯಾಳಿ. She has shut the door, lest the sins inside the house should spill out into the street. ಗಿಳಿಯು ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ, ಗಿಳಿಯು ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ, ಗಿಳಿಯು ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ, ಗಿಳಿಯು ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ. ಹರಿಹರಿಯ ಬರಿ ಪಂಜರವಾಯಿತಲ್ಲ, ಗಿಳಿಯು ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ, ಗಿಳಿಯು ಪಂಜರದೊಳಿಲ್ಲ. He died in 1564. Within a year of his death, the empire of Vijayanagar collapsed. The city of Hampi was razed to the ground, never to be inhabited again. Kanakadasa returned to his village and died there, probably in 1606. Within a few decades, political anarchy and the hostility of the religious establishment ensured that the legacy of the Dasakoota was forgotten. But in the early 18th century, a man called Vysateertha saw Purandara Dasa in a dream and set about collecting his songs. It is to Vysateertha that we owe the revival of the Dasa tradition. ವಿಷ್ಣು ಬಾರೋ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರೋ ಎನ್ನಿಷ್ಟ ಮೂರ್ತಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಬಾರೋ, ಇಷ್ಟಮೂರ್ತಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಬಾರೋ, ರಂಗ ಬಾರೋ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಾರೋ. Starting around the 6th century in a corner of India, the passion of Bhakti spread from century to century, region to region, spanning the Indian subcontinent. The religious impulse pouring forth first in Tamil, then in Kannada, then Marathi, Gujarati, Kashmiri, Bengali, Assamese, Oriya, Braj, Awadhi, Punjabi. While Kanakadasa and Purandara Dasa were singing and dancing their god in Kannada, in other languages of India, other saint poets were singing and dancing. Ramanand, Namdev, Kabir, Vallabh, Meera, Nanak, Chaitanya, Tulsidas, spreading the gospel of devotion and love, of human equality and divine compassion. आषाढी कार्तिकी तुझ्या गोंधळाची दाटी, कुंडलिक दिवटा शोभे शोभे वाळवंटी, कुंडलिक दिवटा शोभे शोभे वाळवंटी. आषाढी कार्तिकी तुझ्या गोंधळाची दाटी, कुंडलिक दिवटा शोभे शोभे वाळवंटी, शोभे वाळवंटी. एका जनार्दनी अंबा उभी कर ठेवून कटी, एका जनार्दनी एका जनार्दनी
तुलसीदास प्रेम बस श्री हरि देखी विकल महतारी गद गद कंठ नयन जल फिरी फिरी गद गद कंठ नयन जल फिरी फिरी आवन कही मुरारी राम कम जप गिरिधर नागर गिरिधर नागर गिरिधर नागर गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर भगति रसीली साची भगति रसीली साची मैं तो सारे रंग लाची मैं तो सारे जड़ कला नानक नाम जड़ कला नानक नाम नानक नाम नानक नाम